Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausa ka ni. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Hesus. Ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpulipulig pagpangabot ug papanlakaw. Tungod diini si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Gusamingon si Jesus sa iyang mga tinunan, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog yutay. Busa na nakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghan ang mga tao nga nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyahang mga tinunan. Pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay ug gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Mga kaigsunan, ang maanindot nga balita alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Lingkod ang tanan ug maayong buntag ninyo sa makausapa, labi na kanang mga naa sa gawas. No, dihana sa gawas, hinaot paunta nga pahiluna ang inyong kaugalingon sa kaining higayon nga no nakitay santos nga misa ug anaa kanato ang paghatag og higayon para sa pagsimba, pagpasalamat ug ingon man usab paghalad sa mga pag-ampo. Sa makausapa diha ninyong tanan maayong buntag. Nindot kaayo nga karong higayuna giila o gipahinumduman kita sa kamahinungdanon sa kanabitaw aduna pud kitay panahon sa pagpahulay, aduna pud kitay panahon sa kanabitaw sa atong kaugalingon. Taliwala sa daghan natong mga gimbuhaton, taliwala sa daghan natong mga kabalaka, mahinungdanon o tinuod manggayod nga kabahin sa atong matag adlawng kinabuhi ang mupahulay. Mabitaw miingon ang atong Ginoong Jesucristo, mangadto kita sa awaaw aron makapahulay kamo bisan na lamang og yutay. So naa ang panghunahuna sa ni ana sa Ginoo kanatong tanan. Kay sa atong kinabuhi sa paspas kanagdagan sa atong mga kanabitaw hunahuna ug mga gimbuhaton, the fast pace of our daily concern somehow brought us into a burnout feelings. Kapoy na o kanang gitawag bitaw mura magkinahanglan na dili lang ang atong lawas ang nagkinahanglan og pahulay, kundi hasta ang atong panghunahuna, hasta ang atong emosyon. So mahinungdanon nga duna pud kitay pahulay. So gidapit kita ni ana, no? Na doon na po kitay makapahulay o makapahinuklog. Kay ngano, ang pagpahulay o kanabitaw pagpahulay, ingon man usab ka ng itong ato kanabitaw panahon nga makahatag kita o kahigayunan alang sa atong kaugalingon will refresh us, no? Will refresh us, no? Will strengthen us. Will strengthen us to face life. To face life and its demand. So mahinungdanon mga kaigsunan nga hatagan gyud nato na ayaw palabii nga malunod kita o ang atong pamilya sa na kapaspas sa kinabuhi. We have to somehow withdraw for a while. Manay gitawag nato sa release pa sa train sa crossing, dunay instruction diha, stop, look and listen. No, basin sige lang tagdagan, doon na natay naligsan, niya sige na tagdagan, bisan gani ang makina nagkinahanglan man na og lana, maintenance, and so forth. How much more kita? How much more kita? Mao na, mahinungdanon nga hinaot paunta kining santos nga misa
Bisan na lamang kada simana, doon na po kita'y pahulay with the Lord. Una-huna, balik dito sa Ebanghelyo, ang Ginoo mismo ang nag-auhag. Ari kita sa awaaw, ari kita sa lugar nga makapahulay kita. And of course, kanang pagpahulay, di lang sa ingon nga natulog lang. Well, it's good, no? Sleeping with the Lord, wasting your time with the Lord. Kung makatog mo diri sa Santos nga Misa, okay ra pod. Way kaso nako, no? At least nakapahulay ka, bisan kagutlo, nyo. Pero at least ka muuli, kung nakamata na ka, hinaot punta, naapod kanimo ang pag-ampo, no? Kay usahay kining tingog sa pari, mura magmusika, makahatag og katog, labi na ang naong sa pari, no? May na lang na ay face mask, kay ang naong sa pari, kuwang nalagunlan, aron tuhog na ka. Anyway, no? So, let us, pero ang usapod nga mahinungdanon dunhi ka nang makahinuklog kita. Pagpahulay og makahinuklog kita. Nga diin makit-an pod nato ang mga nahitabo. Look and listen. Makahinuklog kita to assess, evaluate what is going on. Mao na inig nang hinaot ko na ining Santos nga Misa makahatag kaninyo og spiritual enrichment and even physical enrichment and even relational enrichment. Hinaot pa unta nga iniguman ng Santos nga Misa sa pagpauli ninyo mahinungdanon nga diha sa pamilya magkahisgot-hisgot pud kamo kabahin sa inyong relasyon, no? Mukaon sad kamo na walay gadget, mukaon sad kamo nga kamo ang nag-atubang, anaas, nag-alirong gyud sa talad kan anan. Dili ka nang nagdali, dili ka nang nagpaspas, o dili ka okubado na ang cellphone diha, sige lag kit-kit, no? So, dili, naay panahon sa matag usa. Bisan gani ang mga engineers, even doctors, no? Doon na sila mga updating. Bisan ang mag-uuma, nagpadayon siya, ang maayong mag-uuma, bisan ang mangingisda, nagsigi sila pangutana unsay maayong gamiton. Labi na sa mga seedlings para sa nindot nga ani o di baka unsay maayong buhaton para mutambok og balik ang yuta o bisan gani ang mananagat unsang maayong timing nga mo adto sa unsay maayong baruto nga o bangka nga gamiton. So dunay updating regarding techniques and skills. How much more our spiritual life, our emotional life nga mao'y kasagaran natong gigamit. Nga, let us rest with the Lord. Let us somehow kanang gitawag na maghinuklog kita, mupahulay kita uban sa Ginoo. So, kana, no, mahinungdanon na siya nga ato pod ang tan-awunon sa atong kinabuhing dunay relasyon sa usag-usa, dunay kaakuhan sa usag-usa. Sa laing bahin mga kaigsuunan, nakit-an nato ang Ginoong Hesukristo. Bisan tuod nagkinahanglan sila og pahulay, bisan tuod very legitimate nga moingon siya dili sa huwat sa, no? Dili sa huwat sa. Pero wala niya buhata nga bisan naasayaha ang tanang rason. Nipadayon siya aron pag-atiman sa mga tao nga misugat diha kanila nga para niya mura mga karnero nga way magbalantay. Mga kaigsuunan, ang kaluoy dili lang usa ka pagbati, kundili usa ka konkretong lihok sa pagtubag sa kinahanglanon sa atong isig kaingon. Usahay sa managtiayong kinabuhi moingon kita, kapoy na, pagod na ako, nakakasawa na. No? Usahay, ingon na nata. Tuod kinahanglan og ang imong pahulay og usahay legitimate yun ang imong mga rason. Apan hinaot pa unta dili na siya mahimong rason aron kita muhunong og pakigunong labi na sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong pagtagad. Mao nay nahitabo kang Kristo, gitudluan kita niya og gipahinumduman kaya bisang gikapoy siya ug nagkinahanglan gid siya pahulay, panipadayon siya timaan sa iyang pagkamapaanguron ug doon na siya lihok. Kapoy naman ang mga pasaway na anak, kapoy naman ang banang nga in-town, pasaway usab nga bana, pasaway nga misis, pasaway nga miyembro sa pamilya, nakakasawa na, kapoy na. No? Apan hinaot pa unta, makapangita kitag paagi,
nga dili kita manukmat ug manumboy. Instead, mangi kita kitag paagi nga unsahon nato. Kung tan-aw nato sa kinabuhi sa pamilya ang inahan intahon, no? Labi na in the traditional family, ang inahan anaa sa balay nga daw atong tan-aw wala say gibuhat na araman siya, pero dili nag-andam siya para sa mga bata, gimatuto ang mga bata, gisiguro nga maigo ang budget, gisiguro nga dunay pagkaon sa lamesa, gisiguro nga magluto, gisiguro nga limpyo ang balay, tanan. Ug ikaw ba na moabot ka nga ando na kay rason nga gikapoy na ka sa opisina o gikapoy na ka sa imong gitrabahuan, busa tuwa ka didto, mulingkod na lang ug do na kay rason, basin. Bisan tuod ikaw gikapoy mahinungdanon usab nga maipasinati nimo sa imong kapikas ang imong pakigunong sa iyaha. Oo, naa nimo'y rason nga ikaw mutan-ag TV. Oo, naa nay rason nimo nga ikaw mutan-aw na sa imong cellphone kay gikapoy na ka. Pero imbis nga maablihan nimo ang TV, imbis nga kuhaon nimo ang newspaper, imbis na mukit-kit ka sa imong cellphone, basin mahinungdanon nga bisan sulod sa inyong panimalay, mag-istorya mo, magkape mong duha, magmerienda mong duha. Doon na ba kay sinughatan para niya sa laing bahin? O ikaw na lang ang sigig paabot nga timplahang kag kape, timplahang kag Milo, timplahang kag bisag sa diha, o basin no. O basin misis sa laing bahin pod, no, naa nato ang rason nga moingon kita gikapoy na ta. Naa na ang tanang rason nga moingon kita di nako, pero basin ba lang, oo, naa nimo ang tanan nga ikaw mo pahulay na ka, ikaw na pod in support and so on, pero basin sa laing paagi nga makit-an nato, no, ang sitwasyon sad sa atong mga anak nga tandugonon, nga angay sabton, nga angay panggiyahan, angay panghatagan o paggiya nga pinaagi ni ana mapamatud-an sa dimo ang imong pagmahal diha kanila. Kinahanglan nato nga mahimong halapad ng pagsapod bisan tuod kapoy na ta, pero mapadayon kana man ang mga timaan o mga buhat sa gugma. Kay sama sa akong giingon kaganiha, ang kaluoy o pagkamapaanguron dili lang siya nagpabilin nga pagbati, kundili usa na siya ka konkretong lihok sa pagdapig, pag-ayuda o pagsuporta, ug mauna ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Mga anak, this is a real thing. This is a real talk. Inyo sad ng tanahon. Ayaw sad mo palabig pasaway, mga anak. Di kapoy pod baya ang atong mga inahan o amahan. Tao baya siya kumaingon kag tao ragud ko. Nya si mama di ay, si papa di ay, diri day tao. Sa pagtuon nimo, ligon sila sa kanunay. No. Kinahanglan pod nila in taon mo relax. Kinahanglan pod nila in taon nga i-affirm sila. Kinahanglan po in taon nilang imong pagtagad bisan bata pa ka. Pero in taon, imbis nga mutagad ka, imbis nga makahatag kag kalipay, kalabad naman sao ang imong ihatag. Tanawa sa na nimo anak. Tanawa sana. So dinhi kita giawhag mga kaigsuonan sa usa ka konkretong panghitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo na giawhag kita niya sa pagpahulay mahinungdanon. Mao bitaw, I myself will encourage you, my dear couples. Kung musulod ka mo sa mga marriage enrichment, sulod ka mo sa mga marriage encounter, usahay tamayon nato ni wakoy panahon. Dihara man na sharing. No. Mahinungdanon na siya kay daghang pang mga butang, mga bulawanon kayong kasinatian sa kinabuhi managtiayon ang angay natong mahibaw-an. Hindi pa tapos ang sumpaan, hindi pa tapos na papagyamanin natin ang sumpaan natin sa isa't isa sa pagmamahalan. Marami pa tayong matutuklasan. Diha, yan mismo sa ating relasyon sa isa't isa. Tagalog yun, nagtagalog na po. Kaya ron, malahi na po ang ere sa inyong pagpaminaw, intahon po. Kaya sige na duka, no? Yan, so diha kita giawhag. Pinalanggang katilingban sa Diyos nga, ayaw. Palambuon nato, muhatag kitag panahon at the same time, dili mahimong hinungdan ang atong kakapoy, dili mahimong hinungdan ang kanang gitawag nato og atong mga pagbati nga magluya, muhunong na kita, imbis kuptan nato what is something essential and ideal to prove our love and care in spite of our needs. May we go beyond to what is our needs. Nga diha,
Mo ni gitawag nato self-emptying. Self-emptying na usahay di gyud nato tagdon ang atong kaugalingon, usahay malimtan nato ang atong panginahanglan, usahay isakripisyo nato for a greater goodness. Diha kita giawhag nga hinaot paunta sama sa akong giingon kaganihan na pa sa human ining santos nga misa mupauli na mo hinaot paunta bisag gituok ang naan diha sa atubangan sa atong lamesa unsa nang gituok, Father, ginamos gitumban og uk-uk ana gihapon ang atong pag-inambitay dili lang sa pagkaon. Gituok arang-arang pa man na, Father, kanang gipusil unsa nang gipusil, ginamos ginupusan og sili. Okay, sige, no, bisan ingon na no. So diha kita, diha mas importante labaw sa pagkaon ang atong pakigsandurot sa usag-usa, no, ang atong panag-istoryahay sa usag-usa, ang atong presensya sa usag-usa, mauna ang pamilya. So mga anak, hinaot paunta sa inyong kabatanon, makahatag kamog dugang kadasig kang nanay kang tatay nga sila bisag usahay sungugon ninyo nga kanabitawa magkiss sila sa usag-usa. Why not? Because ikaw anak ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ikaw anak ang ilahang kanabitaw larawan sa ilahang pagminahalay. So hinaot punta anak, ikaw si Valentino, pirmi nimo ig-un ang ilang kasing-kasing diha sa paghinugugmaay. Kaya happy Valentine's, no? Ig-un nimo, usahon na nimo sila. Kayo palabig pasaway. Ug mga ginikanan, hinaot punta, taliwala sa dagang problema, taliwala sa dagang mga kasakit, pirmi kita magmasinughanon. Pirmi kita mag-inunungay. Hunahunaon nato unsahon paagi, unsang mga paagi nga kita mahimong angayan sa paghigugma sa imuhang kapikas. Ayaw panukmat, ayaw panumboy, ayaw aligot-got kay maka-high blood na, maka-diabetes na. Hinaot paunta nga diha inyuhang ayuhon gisan anaa kita sa mga kalisdanan. Inspirasyong gihatag kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Mata na mo, human ako wali, gihangak gani ko, manindog kitang tanan.